नमस्कार दर्शक बंधु मु आज प्रस्तुत करुच्ची 1 किलो खासी मांसर तरकारी। से प्रथमे मांस को भल भाव धोई ता पानी को चिपुड़ी ताकू ड्राई करके रखिबा। तापरे से स्वाद अनुसार लुण, 1 टीस्पून हलदी, सोरिष तेल किछि, दही किछि गोलेकी से दही 1 टेबुल स्पून गोलेकी ताकू मैरिनेट करके घोड़ेकी रखिबा। एबे मो काच बोल रे प्रस्तुत करके रखिछि 15 मिनिट मैरिनेट हबो। तापर सेथिरे दरकार हबो कटा पियाज मीडियम साइज 5टी, तेजपत्र 1, अदा एतिकी क्वांटिटी मो काटिछि, रसुण 2टी बुदा, हेंगु किछि, टमाटो मीडियम साइज 1, गरम मसला, दालचीनी, गोटा अलैच, 2टा गुजराती रखिछे, आलू किछि अधा काटिकी रखिछे, 1 आलू को अधा करके रखिछे। एठी मिक्सी जार रे मिक्सी छोट बाटी रे धनिया गोटा धनिया 1 टेबुल स्पून, गोटा जीरा 1/2 टेबुल स्पून, स्वाद अनुसार लंका, गोटा लंका आउ तेजपत्र आउ किछि पोस्त पकई ताको बतुरे कि रखी 15 मिनट तक बतुरे देवी। बर्तमान ताको बाटिबी, आगे जीरा धनिया को बाटिबी। से मिक्सी रे प्लेन हो सारला परे अदा रसुण ऐड कर, अदा रसुण पेस्ट को ऐड कर। एबे करेई गरम हो सारी मु सोरिष तेल किछि पकईछि। तापरे आमे सोरिष तेल गरम होला परे आलू पकई भल कि गरम होगी लाल पड़ला पर्यंत भाजिबा। एका संगे बाटिले जीरा धनिया अदा रसुण पियाज सह मिसिब ना, से आगे बाटिकी अलगा करके बाहर करदेली। तापर आमे अदा रसुण पियाज एबे आमे अदा रसुण पियाज बाटी देइचे, से टमाटो भी बाटी देइची तरकारी रो कलर आसीबा। तापर आलू छणा हो सारी, तेल गरम होगी से मु चीनी पकईली, किछि हेंगु पकईली, तरकारी रो बास्ना बढ़िबा पई हेंगु टिके पकईली, ताको मीडियम रे रखीची। तापर गोटा गरम मसला देइबा, गोटा गरम मसला, दालचीनी, गुजराती, अलैच पकईली, तेजपत्र भी सेतरे पकईली। लो मीडियम रे रखिबे ना पोड़ी जाए। तापरे आमे गोटा मसला में पकई सारा परे तेल रे गोटा मसला पकेबा, जीरा धनिया लंकार बटा, तापरे आमे देले अदा रसुण पियाज रे बटा, हलदी किछि दिया हेछि। मांस रे जेहेतु हलदी गोड़ा हेछि सेति आमे देखिकी मसला रे दबा, हलदी लुण हलदी मांस रे गोड़ा हेछि जेहेतु देखिकी स्वाद अनुसार दबा। से भल कि कषि होगा पर्यंत आमे 15 मिनिट छाड़िबा, ताको ढांकुनी रे घोड़े देबा, सिझिबो, पानी भी मरिबो। भल कि कषि होइछि, घोड़े देले मसला सिझी जीव, पानी भी लुण पड़े मसला छिटके घोड़े देले से सिझिब आउ कषि भी भल कि हम। मांसर मसलाटे भल कि कषि हेले तरकारी स्वाद बहुत भल आसे। मसला प्राय भाजी हो आसलानी, शुखीगलानी। आम एवं मीट मसला किसी पकड़
1 ଚାମଚ ମିଟ୍ ମସଲା ପକେଇବି। ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି କଷିବା। ଅଲମୋଷ୍ଟ କଷି ହୋଇଗଲାଣି ମସଲା। ଅତି ମସଲା କଷିଲେ ପିତାଳିଆ ଲାଗିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲକି ଭାଜି ହେଇକି ତେଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ମାଂସ ଗୋଳା ହେଇଥିବା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଥିବା ମାଂସକୁ ପକାଇବା। ମାଂସ ମୁଁ ପକାଇଲି। ମସଲା ସହିତ ଆମେ ଗୋଳେଇବା। ଭଲକି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଗୋଳେଇବା। ମାଂସ ଭିତରେ ଯେମିତି ମସଲାଟା ପଶିଯିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲକି କଷିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ସିମ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ମାଂସରେ ଥିବା ପାଣି ସେ ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ମାଂସ କଷିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ସିମ୍ରେ ରଖିଲେ ପାଣି ସେଥିରୁ ଭଲକି ବାହାରିବ। ହାଇ କରିଦେଲେ ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବ, ମାଂସ ସେମିତି ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ସିମ୍ କରିଦେବା। ସିମ୍ରେ ରଖିଲେ ଭଲକି କଷି ବି ହେବ, ମସଲା ବି ପୋଡ଼ିବନି, ତରକାରୀ ବି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ମାଂସର କଷିବାଟା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ। ଏପଟେ ମୁଁ ବସେଇଛି ଦେଶୀ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭାତ। ମାଂସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭାତ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଖୁବ୍ ଜମିବ। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ। ଏବେ ମାଂସ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ମସଲା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଅଲମୋଷ୍ଟ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମାଂସକୁ ରଖିଦେଇଛେ। କରେଇରୁ ଗରମ ପାଣି ବସେଇଛି। ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ପାଣି ମାଂସରେ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମାଂସକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ବି ଦିଆହେଲା, ଛଣା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ଦିଆହେଲା। ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକର ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ସିଟି ଗଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ସିମ୍ରେ ରଖିବା। ଏବେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଦେଶୀ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭାତ, ଖାସି ମାଂସର ତରକାରୀ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ, ଦେଶୀ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆଣିଦେବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।